वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मेरी वीडियोस तावीज़ात के हवाले से देखते हैं और वज़ाइफ भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ते हैं। जिस तरीक़े कार से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, गुजारिश यही है कि तरीक़ा तावीज़ में ज़रा सी भी कोताही ना करें, इसलिए कि तावीज़ चाल के हिसाब से बनाया जाता है। अगर खुदा न खास्ता आपने चाल गलत कर दी और वीडियो पूरी तरह नहीं देखी तो तावीज़ बेसूद साबित होगा। तावीज़ का मतलब यही है कि इसको चालों के मुताबिक पुर किया जाए, भरा जाए। इल्मुल आदात के ज़रिए जो तावीज़ात बनते हैं इसमें बड़ी एहतियातें करनी पड़ती हैं और एहतियात मेन यही है कि इसका जो तरीक़ेकार है, इसकी जो चालें हैं, खाने हैं, उस तरीके से इसको पुर किया करें। और बारहा मैंने अर्ज़ किया कि इन तावीज़ों को बनाने का मकसद, यानी वीडियोस को बनाने का मकसद ये मकसद है कि ARYQ TV के ज़रिए आप प्रोग्राम्स मेरा रूहानी दुनिया देखते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से कॉल्स आती हैं और पूरी दुनिया के लोग ज़ाहिर है कि मुझसे मिलने के लिए नहीं आ पाएंगे। कैसे आ पाएंगे? कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई UK में है, कोई इंडिया में है, कोई मिडिल ईस्ट के किसी शहर में है, किसी मुल्क में है, तो वो किस तरह पहुँचेंगे? तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने ये मशवरा दिया कि हम YouTube चैनल के ज़रिए तावीज़ात लोगों तक पहुँचाएँ और उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस काविश में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। कामयाबी इस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो तावीज़ात अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाले हैं, आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उनको बनाया है और ये व्यूअरशिप से पता चलता है कि कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस तावीज़ को देखा है और बनाया है। तो इस तरीके से अल्लाह की अताओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम तावीज़ आप तक पहुँचाने में कामयाब हो गए। यूट्यूब चैनल के ज़रिए ही कामयाब हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। तो रब अज़्ज़ा वजल अपनी रहमतों से हमें मज़ीद इसमें कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आज का तावीज़ बहुत अहम तावीज़, हर तावीज़ बड़ा अहम है और आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक भी, आपके जो काम हैं उनके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह डालने की कोशिश की है। तो आज का तावीज़ है चोरी शुदा माल वापस लेने के लिए, या इसमें ऐसा भी होता है कि वापस मिल जाए, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि चोर जो है घबराहट से उस माल को आपके घर में जिसने चोरी की है वापस डाल जाए, या घर का कोई फ़र्द है। उमूमी तौर पे ऐसा भी होता है कि घर के रिश्तेदार या घर के लोग भी इस तरह की हरकत कर जाते हैं। तो ये तावीज़ इंशाअल्लाह ताला आपके चोरी शुदा माल की वापसी के लिए बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह मौसर साबित होगा। रब्बे करीम अपनी रहमतों से आपके साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मसला हो तो इस तावीज़ को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह आपका माल आपको वापस मिल जाएगा। रब्बे करीम हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आइए मैं आपको इंशाअल्लाह इसका तावीज़ बनाना सिखाता हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। चोरी शुदा माल की वापसी के लिए मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि तावीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, तो इस तावीज़ को भी बहुत एहतियात के साथ आप ज़रा देख भी लें और पुर करते वक्त आप वीडियो यकीनी तौर पे देखेंगे तो बहुत एहतियात के साथ वीडियो देखिए। अगर मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं आपको सिखा कुछ रहा होता हूँ और आप ज़ाहिर है कि वीडियो आगे निकाल देते हैं। अल्फाज जो पहले थे वो बाद में हो जाएंगे, तरतीब ख़राब होगी, फिर आप नक्श में गलती करेंगे। तो इसकी चाल आप खाने देख लें किस तरीके से मैंने बनाए हैं और किस तरीके से इसको पुर करना मैं आपको बताता हूँ। ये 9 से इंशाअल्लाह ताला हम पुर करेंगे। ये दूसरा खाना आएगा। अच्छा, खाने पहचानने का भी यही तरीका अच्छा है कि एक एक अदद जहाँ बढ़ रहा है तो आप समझ लें कि अगला खाना वही है जिसमें हमें एक अदद का इजाफ़ा करना है। ये आप इसको अच्छे तरीके से चालों के एतबार से बनाइएगा कि जो अदद
جہاں آ رہا ہے اس کو وہیں پر لانا اور اسی کو پہلے بنانا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے 17 لکھ دیا پھر 20 لکھ دیا پھر 16 لکھ رہے ہیں پھر 9 لکھ رہے ہیں یا 8 لکھ رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں کیجئے گا، بلکہ ترتیب بار میرے سے دراصل تھوڑی سی غلطی ہو گئی، 21 آئے گا ادھر اور میں 22 سمجھ رہا تھا، تو 22 یہاں آئے گا اور 23 کا عدد اس خانے میں آئے گا۔ اس کے بعد ہم یہاں کچھ لکھیں گے، عبارت ہے عجب یا اسرافیل یا توطائل یا دردائل، یہ فرشتوں کے نام ہیں۔ اس عبارت کی جو مستحدی ہے، اس تعویذ کی جو برکتیں ہیں، وہ ان فرشتوں کے تابع ہیں۔ رب کریم یقینی طور پر الحمدللہ، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مختلف امور ان کو سونپے ہیں جو وہ رب کریم کے حکم سے الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں فرشتوں کے نام آ گئے، عجب یا اسرافیل یا توطائل یا دردائل۔ اب یہاں لکھیں گے بحق یا اللہ، پھر لکھیں گے سامین، سین الف میم عین الف سامین، پھر لکھیں گے مطیعن، میم تو یہ عین الف مطیعن، پھر لکھیں گے بحق یا اللہ، یہ دوبارہ آئے گا، اور پھر یہاں لکھیں گے جس کی بھی چوری ہوئی ہے اس چوری کی کیفیت اور اس بندے کا نام، کہ رب کریم اس کی برکت سے میرا مال مجھے واپس دلا دے۔ جو بھی نام ہو جس کا، ظاہر ہے کہ مختلف ہوتے ہیں، میں طریقہ سکھا دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ، کہ عبداللہ کی چوری ہوئی ہے، عبداللہ کا مال جس نے چوری کیا، اس کو خوف طاری ہو اور مال واپس کرے۔ اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اس کو بنانے کے بعد کسی بھاری چیز، پتھر یا بلاک یا 2-4 جو بھی الماری وغیرہ ہو، مگر کوشش کریں کہ اس کے اوپر پتھر کا پیس ضرور رکھیں، اس کے بعد کوئی بھاری چیز رکھ دیں، جتنا زیادہ وزن ہوگا انشاءاللہ اتنی جلد ہی اس کی کامیابی کے امکانات ہوں گے اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے امید ہے کہ آپ نے تعویذ بنانا سیکھ لیا ہے، اور عبارتوں کا بھی خیال رکھا کریں، جو تعویذ کے اندر عبارتیں ہوتی ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے لکھیں، اپنے مقصد کو بھی اچھی طریقے سے لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم کی رحمتوں سے آپ کا یہ مسئلہ، مال آپ کا جو چوری ہو گیا ہے، انشاءاللہ واپسی کی بڑی امید ہے۔ اور اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی اگر نئے چینل پر آئیں، پہلے سے ہیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اور نئے آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور احباب تک اس کو شیئر بھی کریں۔ شیئر کرنے کا مقصد ایک اور چیز سے بھی ہے فائدہ، کہ ظاہر ہے کہ میں نے تعویذات کی اجازت صرف ان لوگوں کو دی ہے جن کے اپنے مقاصد ہیں، جو اپنے لیے تعویذ بنائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے کسی دوست احباب کا، رشتہ دار کا اگر کوئی کام ہے اس نوعیت کا جو تعویذ ہے، تو پھر آپ اس کو، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اس کا لنک بھی بھیج سکتے ہیں، تو وہ خود بھی بنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی رب کریم کی عطاؤں سے ضرور کرم ہوگا۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے عالم اسلام کے ہر مسلمان کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔